नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आओ एई समय आसंतु आमाने उपासना आरंभ करियछु ଆଉ 4:30 ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର యేసుଚରଣ ଦିଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଡ଼େଇ ନେଲେ ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ଆଉ ଉପାସନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲ ତୁମରି ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ 4:30 ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ତୁମର ଚାଳିତ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଖ୍ୟା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମାଗିଲି ତ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା এই ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ମେରି ପାଉଲ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଡ଼େଇ ନେବେ थैंक यू ଦିଦି ନମସ୍କାର प्रेस लॉर्ड सर थैंक यू सबको जय मसीह की प्रेस लॉर्ड गुड मॉर्निंग जय मसीह की आइए हम आज की आराधना में जाएंगे थैंक यू सर प्रभु को धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है धन्यवाद देती हूँ पीटर सर को भी जिन्होंने आज का प्रशिव करने के लिए मुझे समय दिया है प्रभु ने भी आशीष करे प्रभु सेवकाई को ज़्यादा प्रभु ब्लेस करे आइए हम आराधना में जाएंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई तो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संगे संगे है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संगे संगे है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े है सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े समुंदर को जिसने तो भागा जंगल से मार को निकाला हो समुद्र को जिसने तो भागा जंगल से मार को निकाला जो वायदे को करता है पूरा ओ यहोवा हमारे संग संगे है जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संगे है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े है सेनाओं का यहोवा हमारे संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़े है लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया हो लाजर को जिसने जिलाया
संगे है, इसके लिए सब समय वो यहोवा हमारे संग संगे है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाते धन्यवाद करो, ऊंचे सरों में उस स्तुति करे, ओहो आराधना कर आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाते धन्यवाद करे, ऊंचे सरों में उस स्तुति करे, हालेलुया 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 हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हम संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए एक गीत और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद तो मेरे अब्बा पिता। प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु, इस भोर के समय प्रभु, इस सुबह के समय प्रभु, हम सब एक मन होकर प्रभु जी एक मंडली में प्रभु तेरी प्रस्तुत करते हैं खुदावन, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर में एक है प्रभु, और तेरी बेटी बेटियाँ प्रभु तुझे आराधना देते खुदा। और आज प्रभु आप ऐसे व्यक्ति को आज भी खोजते प्रभु जी, जो हृदय से परमेश्वर आपकी सच्चाई से आराधना करे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, तो हृदय की सच्चे आराधना को ग्रहण करता है खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती कि तू ऐसा प्रेम करता है, तू ऐसी दया करता है, जो तेरा विचार है, जो तेरी करुणा है प्रभु उत्तम है। तेरा धन्यवाद देते राजा, हालेलुया। इसीलिए खुदा तुझे धन्यवाद देते आराधना के साथ साथ प्रभु, धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई है। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है चलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, ओह मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा।
मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। ओ अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच में मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु सिर्फ धन्यवाद चाहता हमारे जीवनों से। आज हमारे सच्चे हृदय से परमेश्वर को हर बातों के लिए धन्यवाद दे। देखी अनदेखी सारी बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज का नया जीवन प्रभु ने हमें दिया है, उन बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। उसने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े उपकार किया, जिसको हम कभी याद करें तो उसकी करुणा, उसके प्यार को हम देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे खुदा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, हो क्या लाभ होगा वो कर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा वो कर आत्मा को। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर मुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर मुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। धन्यवाद खुदाबंद, सच मेरे खुदा, जो तेरे लोग हैं, जो चुने लोग हैं प्रभु, तो आज भी पुकारता है और तेरा वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनते हैं। हाँ खुदा, मैं तेरा धन्यवाद देती प्रभु, आज हमें तूने उन भीड़ों में शामिल किया प्रभु कि आपके शब्द को सुन सके खुदा। मेरे खुदा, जहाँ जिधर आप जाते हो प्रभु, उधर उधर प्रभु हम चलने पाए। तेरा वचन कहता है मेरे यहोवा परमेश्वर, तू वचन के द्वारा चल, ना वचन से ना दाएं ना बाएं मुड़ना। हाँ खुदा, आज तेरे दिए हुए वचन के अनुसार प्रभु हम चले, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े मेरे खुदा। जैसे तू है मेरे खुदा, जैसे तू चाहता है खुदाबंद, वैसे आज हम अपने जीवन को चलाने पाले होने पाए प्रभु। एक अच्छी संतान प्रभु हम बनने पाए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ सामर्थ्य खुदाबंद कि आपने हमारी आराधना को कबूल किया प्रभु। इस आराधना के द्वारा सुबह के समय प्रभु, हम जितने लोगों ने हृदय सच्चाई से आराधना की है खुदा, और आपने कबूल किया है प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देती खुदा। क्योंकि आज भी ऐसे लोगों को प्रभु, उनके हृदय में प्रभु तू टकटकी लगाए रहता है प्रभु, और उनको आशीषित करता हूँ उनसे प्रभु, तू प्रसन्न रहता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे खुदा, सब बातों में प्रभु आपको आदर महिमा मिले प्रभु। हमारा उठना बैठना सब कुछ प्रभु आपके महिमा आदर के योग्य प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए खुदा बाप। इस मिनिस्ट्री के हर एक जन को प्रभु तू ब्लेस कर प्रभु। प्रभु तेरे दास को प्रभु, पीटर सर को भी प्रभु बहुत आशीष कर, जो प्रभु भोर के समय मेरे खुदा तेरी उपस्थिति में हर एक दिन आते प्रभु। इस वेदी पे प्रभु तू आशीष कर मेरे खुदाबंद, से प्रार्थना करते हैं। इस वेदी पे तेरी पवित्र आत्मा की आग उतरे मेरे खुदाबंद, से प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग ब्लेस हो प्रभु, जितने भी लोग यहाँ जुड़ते हैं, वो सब पवित्र आत्मा से भरे हो प्रभु। तेरी सेवकाई के लिए माइंडली यूज होने पाए प्रभु, इससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदाबंद सुंदर समय के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, सब कुछ जय मसीह की, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर भाव आराधना करियछन्ति, प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हो। तांको एही परि आहुरी आहुरी तांको व्यवहार करन्ते। प्रेज द लॉर्ड। आओ बहुत सुंदर हृदय स्पर्शी गीत मान गाई प्रभुଙ୍କର आराधनाରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତରେ ତାର ଲେଖା ଅଛି 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କୁମାର କର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक परित्राणकर्ता शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आ विज्ञापन आमाने गत 6 मासरु कंटिन्यू प्रकाश करी आसुअछु। आज मध्य तामु प्रकाश करबा पई चाहे जे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो चतुर्थतम गेट टुगेदर कार्यक्रम उटी नामक दर्शन स्थान रे आसंता सप्ताह अक्टोबर मास आसंता सप्ताह
अर्थात 8, 9, 10 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରହିବ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରହିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରହିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସର୍ବମୋଟ 43 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ହେଇଯାଇପାରେ। 43 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିବି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ହେତୁ, ପାରିବାରିକ କାମ ହେତୁ, ମାଣ୍ଡଳିକ କାମ ହେତୁ, ସାମାଜିକ କାମ ହେତୁ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହେତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିକି ହସ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଯେ ମିଟିଂ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପାସନା କରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଫେରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥର ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନାମଟି ପଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଖୁସି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ପରିଚାଳକ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଲୋଗୋସ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା 3000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା 2000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା 4000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦି 4000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି 4000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଲୁକପାଣି ଆଜ୍ଞା 2500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋହିତ ଜେନା ଆଜ୍ଞା 2500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଜିତ କାଉରୀ ଆଜ୍ଞା 3000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ସାନ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଆୟୁବ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ସାଦର ସିଂ 7200 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଅବ୍ରାହମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ ଆଜ୍ଞା 2000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲଲିତା ଦିଗାଲ ମ୍ୟାଡମ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଥୁଲା ମ୍ୟାଡମ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନୀଲିମା ମ୍ୟାଡମ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଫିଲିମନ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରଙ୍କରତ୍ନ ମାଳି ଆଜ୍ଞା 4500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ ଲିମା ଆଜ୍ଞା 2200 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା 2400 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଲୋହରା ଆଜ୍ଞା 4000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଡିକନ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା 600 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ରମା 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସିସିଲିଆ ପାଣି ମ୍ୟାଡମ 300 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କୁମାର କରୁ ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ସିଂ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡମ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡମ 1500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସୁଲଖଣୀ ଲିମା ମା ଆଉ 600 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଲୋହା ନୋହ ଦଲ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା 2500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୟା ପାଣି ଆଜ୍ଞା 3600 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାର ଆଉ ବିକାଶ ସିଂ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ଥୋମାସ ଜେନା ଆଜ୍ଞା 300 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲେନ ବେହେରା କୋଲକାତାର ମ୍ୟାଡମ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜୁଲିଆନ ନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡମ କଟକର 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନିହୁରଜାନ ପାଣି ଆଉ ମା କୋରାପୁଟର 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 38 ଜଣ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଦାନ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହସ୍ତ ବଢାନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଜୁମ୍ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି କେବେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ତାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆଉ
आमने अनुरोध करुछु जे आपण माने हस्त बढ़ांतो आ विशेष करी आउ दान देथिबा प्रभुंकर दास दासी मानक पय प्रार्थना करंतु 7 जणिया कमिटी पय मध्य प्रार्थना करंतु से माने बोझर सहित परिश्रम करूछंती आ ए समस्त अर्थ आमे माने सभापति निकट को पठाउछु आ रेवरेंड प्रमोद परीक्षा आज्ञा को निकट को पठा जाउछि पर प्रमोद परीक्षा आज्ञा आउ आमानकर ट्रेजरर रेवरेंड डेविड लिमा आज्ञांकर हस्तगत से करंती तेबे आउ कमिटी पय विशेष प्रार्थना करिवे ता सहित प्रोग्राम को अरेंजमेंट करूछंती प्रभुंक दास आउ उटी रे रही कि रेवरेंड सी रॉबर्ट जैकब सार को पय मध्य प्रार्थना रे स्मरण करिवे कारण सार बहुत परिश्रम करूछंती जेपरी प्रोग्राम सफल हो पारिबो सेथि निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिवे आजिर विज्ञापन एतिकी मात्र धन्यवाद गोटे छोट कथा मु ऐड करबा इच्छा करूची क्षमा करिवे 8 तारिख दिन आउ सकाळे आंब मानक पय प्रभुंकर दयारु फ्री आई कैंप मध्य 2 घंटा पय डॉक्टर माने आसीबा को जाउछंती फ्री आई कैंप प्रत्येकंकर आखि चेकअप करबा पय आउ सेठी जनरल डॉक्टर मध्य जणे आसीबे प्रभुंकर अनुग्रहरु जेते जण आसीथिबे सेमान को पय मेडिकल ट्रीटमेंट पय मध्य ब्लड टेस्ट हबो पुणी आखि चेकअप हबो जनरल ट्रीटमेंट हबो पुणी संध्या समय रे आमे प्रोग्राम टी आउट रे करिया माने छमडा गाड़ी माने जो टेंट परि लगे किरी बाहरे माने जो हमरो कोन कैंप फायर करिया पाए मते योजना करूछु आज संध्या रे हम टीम डिस्कशन करिवो पुणी 8 तारिख दिन जो माने आसी पारु नहांती से माने लाइव मध्य जूम रियल मिनिस्टर जूम तरफरु लाइव मध्य निज निज घरे देखि पारिबे विशेष करी आउ गुटे विषय कहिबी आहुरी 7टी सीट मध्य वर्तमान खाली अछि जो माने आसी पारु नहांती बोली भाबुछंती एबे मध्य सुजोग अछि दया करी रजिस्ट्रेशन करि नियंतु ट्रेन नहले मध्य बस र सुविधा अछि बस रे मध्य आसी पारबे आमे चाहूछु अधिक रो अधिक आसंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड थैंक यू धन्यवाद आमाने समस्ते शुणी अच्छु प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो आमानकर जो गेट टुगेदर रही अछि सही विषय रे समस्त अनाउंसमेंट आमानकर होस्ट आज्ञा पीटर आज्ञा एवं आमानकर प्रिय रॉबर्ट आज्ञा समस्त विषय आमानकु जणे अछंती आमाने समस्त शुणी अच्छु एई समय आमाने विज्ञापन निमंते प्रार्थना करिबा किंतु प्रथमे आमाने ईश्वरंकर सही जीवंत वाक्य श्रवण करिबा तापर जाइके आमाने प्रार्थना करिबा एवं प्रार्थना अनेक विषय अन्यान्य विषय मध्य प्रार्थना करिबा एई समय आमाने विशेष मुहूर्त रे पहुंची अछु सही जीवंत वाक्य सही दीदार खड्ग वाक्य आमाने श्रवण करिबा एई समय मु अनुरोध करे आमानकर सुना बेड़ारू आमानकर पास्टर आज्ञा जॉइन होइछंती आमानकर सुनील खिला आज्ञा पालक महाशय तांको एई समय आसंतो आमाने आह्वान करिबा एई समय मु सार को एई समय अवशिष्ट समय अर्पण करूछि एई समय आमानको वाक्य माध्यम रे कडाई नेबे आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड Namaskar, गुड namaskar. मॉर्निंग Praise the Lord. Good morning. Good morning to all of you. Praise the Lord. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आशा करे आपण माने समस्त भलर अछंती Praise the Lord. बहुत वर्ष परे रियल मिनिस्ट्री अरे बहुत दिन परे रियल मिनिस्ट्री मु जॉइन करली बोले कहूचे बहुत वर्ष परे बोले कहबे ताहले किए शुणुले समस्त कहबे बाप रे केते वर्ष जॉइन कले बोले धन्यवाद देवी मु भाबुथिली रियल मिनिस्ट्री भूली गले बोधे बोले किंतु प्रभु को धन्यवाद देवी गत काली जेते बेले को प्रभुंकर दास पीटर कर आज्ञा जेते बेले को मत फोन करले सेता बेले क्यों ही मु जान देली आ एटा श्योर अटेंड करिवार अछि मत बहुत खुशी लागिला
ଯେ ମତେ ସେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଡିଲିଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଭ୍ ରେ ଅଛି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୁଆଇ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି କରିଥିଲି, ବଟ୍ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଯୋଗୁ ମୁଁ ବି ଆସିପାରୁନି। ମତେ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଥର କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ଓଟି ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ମୋର ଏପଟୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଜବୁର ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପକ୍କା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖିବି ପକ୍କା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଅନଲାଇନ ରେ। ଏବେ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖା କରୁଛୁ, ସେମିତି ଅନଲାଇନ ରେ ହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଅଫଲାଇନ ରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଅଫଲାଇନ ରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଘରେ ଫେରି ଆସିବି, ପର୍ସନାଲି ଆସିବି ଆଉ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଅନୁମତି ଅଛି ତ? ଆସିପାରିବି ତ? ଓକେ ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 19 ଅଛୁ। ହଉ, ଯେତିକି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଧ୍ୟାନରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ, ସିଷ୍ଟର ମେରୀ वर्शिप लीड करुଥିଲେ। हालांकि से प्राय थोड़ा मत फोन करेंगे, पास जी आप जोड़िए, वचन बोलिए, बस प्राय थर से फोन करते। आज से बहुत जगह भी माने वर्शिप लीड कर मु किंतु अटेंड कर नथिली वर्शिप लीड, वर्शिप शुणी नथिली तांको मुख। एटा फर्स्ट टाइम मु अटेंड करली तांकर वर्शिप लीड करबा समय रे, बहुत भलो वर्शिप लीड करले। प्रभु आउरी भी तांको सेही वर्शिपिंग रे अगुवाई करंतु, भलो हार्ट टचिंग वर्शिप थिला। ओके, वाक्य सुनिबा। धन्यवाद आज्ञा, पास वर्धन आज्ञा को धन्यवाद देवी, मते इस समयटा मते देइछंती। तो निश्चय ए समय को मु हाथ छड़ा करिबि नै, मु कहिबि पक्का। निश्चय सुनिबा आमे, अल्प समय हेइछि, तथापि मोर आशा, मोर प्रार्थना जहाँ भी कुहाजिबो ताहा आपण माने ध्यान रे शुणिबे निश्चिंत भावे। आसु छोट प्रार्थना करिबा। सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, मु धन्यवाद दूची ए सुंदर समय अवकाश पाई, रियल मिनिस्ट्री पाई धन्यवाद दूची, जो मिनिस्ट्री प्रति प्रभात रे प्रभु जो माध्यम रे जो सेवा दउछंती प्रभु बिटे कर आज्ञा। पुणी जेतिकी मेंबर्स अछंती समस्त को तुमर हौसल दउची प्रभु। प्रतिष्ठाता, संपादक, सदस्य जेते जन अछंती प्रभु, सभापति सबको ब्लेस कर, पुणी उपस्थित समस्त को ब्लेस कर। वर्तमान आम जेतिकी डिवाइस जॉइन करिछु, तुमरी से जीवंत वाक्य सुनिबा पाई जे आमे प्रस्तुत होइछु, ताहा आमे जेपरकी भलो सुनी पारिबु, बुझी पारिबु, सहाय्य कर। केही भी अन्य मनस्क हेबु नाही, डिस्टर्ब होबु नाही, किबा काहा को डिस्टर्ब करिबु नाही। नेटवर्क भलो थिबो, आ आमे समस्त होई पारे किछि काम भी रहिछि, किंतु वर्तमान वाक्य सुनिबार समय आमे ध्यान सुनिबु, वाक्य सरिबा जाए आमे अलर्ट ही रहबु, सहाय्य कर। आदर महिमा सम्मान तुमको दउछि यीशु को नाम रे,
आमेन। ओके, आमे ईश्वर वाक्य शुणा। वर्तमान मो आज प्रसंग जहाँ रही जहाँ आम शुणु से प्रसंग है झगड़ा रोकने का 6 उपाय। झगड़ा रोकवा किंवा अटकेवा 6 गोटी उपाय। ठीक अच्छे। आम विभिन्न प्रकार टॉपिक गुड़ाक शुणी था, विभिन्न प्रकार ब्लेसिंग शुणी था, शांति, क्षमा, पाप, सब सब विषय विभिन्न प्रकार टॉपिक गुड़ाक शुणी था। तो यहीपरी टॉपिक गुड़ाक आम कम शुणुछु। आम झगड़ा हेबाटा गुड़ाक कम। कहा घरे झगड़ा नहीं, फाइटिंग फाइटिंग कहा घरे न। जदि फाइटिंग होची किछि कथा कथा को, तो से फाइटिंग को रोकिबा पाई हमको कौन करबा को पड़िबो, तार 6 गोटी उपाय मु आपण मानकु कहबा पाई इच्छा करे। 6 गोटी उपाय आपण माने सुनिबे, जहाँ आपण जानी चंते से विषय मु कहबी। छोट छोट कथा एमित रही थाउचे, जो छोट छोट कथा आमे जानिछु, बट ताको आमे केबे ध्यान दउनु। जेतेबेलको वाक्य शुणुछु, शुणला बेलको हाँ एटा मु तो जानिछि, आमे कहूछु एटा मु जानिछि, बट ताको आमे गुरुत्व दउनु। आमे छोट छोट कथा मु गोटे जगह कहूଥିଲି, जहन 3:16 जहन 3:16 रो विषय मु गोटे जगह मु प्रचार करूଥିଲି, शिक्षा दउଥିଲି। बहुत जन कहती आमे छोट बलरू एटे जानिछु, छोट छोट लोक माने समस्त जानती जहन 3:16 मुखस्त भी करती आ कहती चर्च रे भी बहुत भल विषय। बट से भितरे जो गुरुत्वपूर्ण गुड़ाक रही ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ। ଆମେ 3 ମାସ ସେ ଜହନ 3:16 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାନେ ଏତେ ଗଭୀରତା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ଗଭୀରତା ଅଛି। ଆମେ କମନ ଭାବରେ ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ जो अर्थ गुड़ाक लुचिकी अच्छी, भेद गुड़ाक लुचिकी अच्छी, ताहा हमें जानिबा पे इच्छा करि न था। तो आमे जेतेबेलको 3 मास जेतेबेलको ताहाको आमे स्टडी कलु, सेतेबेलको अनेक व्यक्ति अनेक दास माने भी कहले, अनेक विश्वासी माने कहले कि एमिति कथा गुड़ाक आमे जानिछु किंतु आमे गुरुत्व देउ पारुनथुलु, किंतु आ भितर एते सब रहस्य लुचिक रही आज आम जानिलु। तो मोर प्रिय परिवार माने मु कहबा पा इच्छा करे, जो वाक्य जाक आम जानिचु कहू कौन से वाक्य गुड़ाक को आम गुरुत्व दौछु, से वाक्य को आम माने सतरे निजर जीवन आम ध्यान सहित आम ताको लगौछु, आम कार्य आणुछु। टिके चिंता करंतु, जनक पाखरे कथबार्ता हेला बेलको से कहूतिले झगड़ा का घरे नहीं, झगड़ा समस्त घरे। जदि कि कहबे आम घरे बिल्कुल झगड़ा नहीं, तो केते दूर से सत्य कहउछु तो मु कहि परिबेनी। इवेन मु कहबे आमे प्रभु को दास दासी कोन आम घरे भी पाटितुंड नहीं, आम घरे भी झगड़ा नहीं। दास बोली कहले आमे टिके सब विषय टिके हाथ उठेई दो। आमे कहिताओ आमे जदि कहिदेबा आम घरे भी झगड़ा होउछि, पाटितुंड होउछि, कहिदेले के गुडे सुनले कहबे पास्टर घरे फाइटिंग, पास्टर घरे सेतपे कहिबे हो नहीं। पाटितुंड पास्टर घरे भी होउछि, केही जाने नहीं, केही जाई देखु नहीं, के सुनु नहीं, तांको घरे भी सब प्राय प्राय घरे भी होउछि, प्राय घरे।
କିନ୍ତୁ ଚୁଟି ଧରି ମାର ପିଟ ଏସବୁ ଯାକ ସେଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଟିକେ ରାଗର ଇଶାରେ ଟିକେ ସେଟା ତ ଟିକେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ବି ମିଳିଛି, ଟିକେ ରାଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଆମକୁ, ରାଗିକି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅନୁମତି ମିଳିଛି ପକ୍କା। କ୍ରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ପାପ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ବାଇବଲ କହିଲେ। ତାମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ବେକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧ କରିବାର କଣ ପାପ କି? କ୍ରୋଧ କରିବାର କଣ ପାପ କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କ୍ରୋଧ କରିବାର ପାପ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କ୍ରୋଧରେ ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। କ୍ରୋଧ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଏମିତି କୋଉ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ, କ୍ରୋଧ କଲେ ଏତିକି ଦଫାରେ ସେ ଜେଲ ଯିବ, ତାକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? କ୍ରୋଧ କରିବା ଲୋକକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନିୟମ? ତାମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏମିତି ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ରାଗିଗଲେ କେତେ କଣ କରିଦବ, ପ୍ରଳୟ କରିଦବ। କ୍ରୋଧକୁ ବେକଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ର କଥାଟା କହିଲେ, କଥା ପଦକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ପଦକୁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କଥା ପଦକୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ଆକେ। ଦି ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି ସେଠି, କମ୍ପ୍ଲେନ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଦୁଇଟା କଥା କହିବି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ତ କରିନାହାନ୍ତି ତ ରାଗିବେ କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ରାଗିବେ କାହିଁକି ଆପଣ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦିଆଡେ କଥା ଯାଉଛି। ଯଦି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ରାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରପଟ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ରାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଦିଆଡେ ମାଡ ଅଛି, ତ କିଛି ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ କଣ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ କୋଉ ମେସେଜ ମୁଁ ଦେବି, କୋଉ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି। ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଟପିକ ମତେ ଦେଲେ, ନାଇଁ ଝଗଡା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି। ଝଗଡା ବିଷୟରେ, ଝଗଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପକ୍କା। ଏଇଟା କିଏ ଆଉ ନାଇଁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ପକ୍କା। ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣବା ବୋଲି
ହେଲେ କଣ କରିଲେ ଝଗଡା ବନ୍ଦ ହେବ, ଆମେ ରୋକି ପାରିବା? ତାର ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି, ବଟ୍ 6ଟା ଉପାୟ ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟେପ ଟୁ ଷ୍ଟେପ। ତ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଯଦି 5-10 ମିନିଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଟା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସରୀ, ଘର ପାଇଁ ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଟା ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଟା। ତ ଶୁଣିବା ଆମେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆମେ ଝଗଡାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯୋଉ 6 ଗୋଟି ଉପାୟ, ତାର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଫାଇଟ୍। ଓକେ, ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝଗଡାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଉ କଥାରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନାଇଁ ଏ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପୂର୍ବେ ଟିକେ ଭାବବାର ଅଛି, କିମ୍ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ନା ସେ ରାଗିଯିବେ, କଣ ଏଠି ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କି କଣ, ସେଟା ଜାଣିବାର ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଆସିଲା ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କହି ଚାଲିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମନ ଇଚ୍ଛା କହି ଚାଲିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝଗଡା ବଡ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନାହିଁ, ଛୋଟ କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ମଜାକ କରୁ କରୁ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। मजाक, ज्यादा मजाक करना भी अच्छा नहीं है, इसे याद रखना। गोटे माने ଆପଣ ବାଇବଲରେ ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣୁଥିଲେ। ମଜାକ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ହସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଥା କହିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଥିଲେ। ମଜାକ, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଡେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। बहुत मैं ये नहीं कहता कि आप मजाक मत करो, मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा देर से नहीं। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଜାକ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ମଜାକ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଲୋକକୁ ହର୍ଟ କରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମଜାକରେ ବି ଏମିତି କଥା ଯାକ କହିଦେବେ, ଏତେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଏତେ ମଜାକ କହିଦେବେ, ସେ ତାର ମନରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଶୁଣିଲା ପରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଦୁଃଖ କରିବ ସେ। ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲା କି, କେହି ଗୋଟେ କହିବେ ମଜାରେ କହିଦେଲା ଛାଡିଦେ ବୋଲି କହିଲେ, ମଜାରେ ବି ଏମିତି କଥା କହିବ ସିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଜାକ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଯିଏ ମଜାକ ଜାଣିଛି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁନୁ ତାକୁ ମଜାକ ପଡିବ କି ନ ପଡିବ, ଜଣକୁ ଆମେ ମଜାକ କରିଦେଲୁ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦଉଛୁ, କାହାକୁ ମଜାକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ଭରି ଆସେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଜାକରେ ବି ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସେଠି ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ହିଁ ହବ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ହିତୋପଦେଶ 17 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ନୀତି ବଚନ 17 chapter 14 verse, ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ ତାର 17 ପର୍ବ 14 ପଦ, 17 ପର୍ବ 14 ପଦ। କଳିର ଆରମ୍ଭ କେହି ବାନ୍ଧି କାଟି ଜଳ ଛାଡି ଦେବା ପରି, ଏଣୁ କନ୍ଦଳ ହେବା ପୂର୍ବେ ବିବାଦ ଛାଡ। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। କିଛି ବି କଥାରେ
आरंभ हेबा पूर्व झगड़ा आरंभ हेबा पूर्व छाड़देवा बंद करदेवाटा भल ताकू समाधान करदेवाटा बहुत भल थिबो एबे गोटे बंध अछि जदि तारे छोट होल भी जदि रही गला ताहले पानी सब बहिकी पड़े जीवो छोट होल जदि भी रहिला पूरा बर्बाद कर दबो एरिया कंट्रोल करी होबनी आउ कंट्रोल करी होबनी बहुत कष्ट कर हबो तेणु सेई परिस्थिति हेबा पूर्व हमको सॉल्व करिवार अछि बंधर माने होल रो तुलना करा जायछि झगड़ार आरंभ सहित कौन सी प्रकार कौन सी कथार मध्य आमे झगड़ा को आरंभ करने को सुजोग देवा नहीं आमे ता पूर्व आमे ताको कंट्रोल रे नहीं जीवार अछि हमर कथा भलो कहि जानिले आमे भलो सही परिबा भलो मिसिक रही परिबा सब किछि कथा तो आमे कहि पारुनु गड़बड़ कर दउछु झगड़ा ही जाउछु कथा पद को स्वामी स्त्री बहुत फ्री बहुत बढ़िया किंतु से फ्री रो फायदा उठे दउछथि केते बेले कोन भी कहि दउछथि आज स्वामी तांको घरे स्त्री को रखिचंती तांकर परिवार सब अछंती किंतु स्त्री रो परिवार के नांती से मन इच्छा भी जहाँ भी कर दउछि स्त्री प्रति बहुत जहाँ इच्छा ताहा करूछि कहीं से पूरा फ्रीली लाइसेंस पाइछथि घरे सब तांकर सपोर्टर अछंती तेणु आजिकली स्वामी माने से माने भाबंती गोटे कथा मु स्त्री आनिछि मोर गड़तल अछि मु जहाँ कहबी से सेटा सुनिबार अछि मु जहाँ करिबी से सेटा ही करिबार अछि मु जोड़ा कहबी जोड़ा कर कहबी से सेटा करिबा सब किछि सब विषय कंट्रोल रे कहीं ना तांकर के नांती तांकर एठी के नांती मोर सब अछंती जदि मते के जदि आंगुर देखेले बोले कहले मोर पछरे अछंती गैंग किंतु ता पछरे नाही स्त्रीटा बिचारी कंट्रोल रे डरी की रहिबो मोर के नांती बोले आजिकल गड़बड़ एटा कहि जाउछि परिवार रे एटा के प्रॉब्लम खाली मैरिज टाइम रे का हमें कहूछु वर्ड दउछु आळको सामने चर्च रे का तुम परिवार तुमर परिवार तुमर हृदय मोर हृदय मोर हृदय तुमर हृदय किंतु सेठी गला पले कार हृदय भरी आछुछि सेठी बहुत कष्ट बहुत दुखर कथा सेठी आ तुमर हृदय मोर हृदय नाही मोर हृदय मोर का तुमर हृदय तुमर का बोलुछंती सेते सेते पे एक फाइटिंग ସେଇଟା କଣ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଖାଲି ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ରେ କୁହାଇଥିଲା ନା ପାଷ୍ଟର କହିବାରୁ ଆମେ କହିଛୁ ପାଷ୍ଟର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ରିପିଟ କରିଛୁ ନା ଆମେ ଆମର ଦିଲ ସେ କରିଛୁ କେବେ ଆମେ ତ ଦିଲ ସେ କରିନୁ ପାଷ୍ଟର କହିଲାରୁ ଆମେ କହିଲୁ ତମ ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମର ହେଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯାଉ ବାହ କେତେ ବଢିଆ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ନା ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ହୃଦୟ କାହା କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସେ ହୃଦୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତମ ହୃଦୟ ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୋର ହୃଦୟ ତମର ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଟା ସେଠି ଥିଲା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଅଧିକାର କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ମୋର ଅଧିକାର ମୁଁ ଯେମିତି ହେବି ତମର କଣ କଲା ତୁ କଣ ମତେ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ତୁ କଣ ମତେ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ମତେ ଖୁଆଉଛୁ ମତେ ଚଳଉଛୁ ମୁଁ ମୁଁ କମାଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି वाह वाह क्या बात है ସେତେବେଳେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ କଣ ଏମିତି କରୁଛୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛୁ କି କଳି କରୁଛୁ କି ଆମେ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ କଳହଲ କରୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ବୁଝିବାର ସେନ୍ସ ଆମକୁ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର କୌଣସି କଥାରେ ବି ଝଗଡାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ ଆମେ
ताको कंट्रोल रे नहीं जीवा उपदेश कर जहां हमें सॉरी हितोपदेश जहां पढ़िलु हम झगड़ा आरंभ हेबा पूर्व ताको छाड़ देबा तामाने ताको हमें समाधान कर देबा छोट छोट गलत फहमी को दूर करिवार अछि हमको छोट छोट संदेह कथा को दूर करिवार अछि स्वामी माने मु कहबा पई इच्छा करे जो मान विवाहिता मु से कहबा पई इच्छा करे आपण एम्ति काम कोनोसी करंतु नाही जा स्त्री भीतर गुटे संदेह जात है कि स्त्री मान को भी मु कहबी जो माने मैरिज करछन्ती से मान को मु कहबी वाइफ एम्ति कोनोसी काम आपण माने करंतु नाही जोटा कि एम्ति कोनोसी कथा आपण कहंतु नाही जोटा कि स्वामी रो मन रे संदेह आसीबो आपनक प्रति एई छोट छोट विषय जहा कि हम गुरुत्वपूर्ण दउनु सेई विषय का झगड़ा उत्पन्न कर देबो और आपण कहबे मु केबे भाबी नथिली एटा गुटे झगड़ा हेबो कि एटा गुटे झगड़ा करी हबो कि एटा तो मु खाली सेमिति कहिथिली एटा खाली मु सेमिति कहिथिली एटा मु भाबी नथिली एटा झगड़ा हेबो बोली मु को कहिदिली किंतु खाली सेमिति कहिथिली किंतु सेटा पॉइंट आउट धर देले जोटा आपण कहिचंती इंपोर्टेंट कथा ताको सेटा धरि नांती जोटा कि कॉमनली भाबरे आपण कहिदिले जहा कथा भी से पॉइंटटा धर देबे तेणु अति सावधान सहित आमे रहिबार अछि परिवार लोक बहुत सावधान सहित जीवन बिताइबार अछि कौनसी प्रकार रे झगड़ा को आरंभ करने को सुजोग देउंतु नाही जदि आपण जानि पारुछंती एडी झगड़ा आरंभ हेबो तो फटाफट ताको सॉल्व कर दउंतु समाधान कर दउंतु से टॉपिक से क्लोज करंतु जदि गुटी कथा ऊपर गुटी कथा आरंभ हेबो केबे मते सेरा सॉल्व हेबो नाही झगड़ा गोटी गोटी जगह रे आपण निजे नम्र हे करी साइलेंट हे जवार अछि मु तो किछि करिले ताको मु कहले सुनुथिबि कि एई कथा प्रॉब्लम हे जे से तो हार मानिबो नहीं आपण भी हार मानिबे नहीं दुई जन को भीतर कलहल चलिबो तेणु इट इज ए फर्स्ट डोंट स्टार्ट द फाइट कभी भी झगड़ा को शुरू न करें झगड़ा को उत्पन्न करंतु नहीं आरंभ करंतु नहीं को कथारे भी बेले बेले झगड़ा केमती आरंभ हबो जदि आपणकर धर्म पत्नी से जदि आपण को किसी कथा पचारि भी देले आपण जदि को बाहर टेंशन नहीं कि आसीबे काठो पाटितुंड करी आसीथिबे को पैसा टेंशन को भी टेंशन गोटे नहीं कि आसीथिबे आसु आसु जदि से जदि किछि कहिबे तो आपण जो रागी की उत्तर दउछंती एटा ठीक नुहे सेटा झगड़ा कर दो केतेक माँ बापा दुई जनकर अशांत मन जोगु निजर पिला मन को फायदा उठाउछंती पिला मन को प्रति पिला मन को राग रईसार मारी पकाउछंती से विचार विचार किछि करू नांती किंतु गोटे स्वामी स्त्री रो राग मन रे रखिकी पिला मन को माड गोटे स्त्री स्वामी रो क्रोध को रखिकी पिला मन को माड एमती भी करूछंती ता प्रति भी बहुत सावधान हो तो झगड़ा कौन सी प्रकार रो भी हम आरंभ करिवार नाही ओके द्वितीय कथा डोंट स्टॉप टॉकिंग क्रोध में आकर बातें करना बंद न करे क्रोध रे आसिकी कथावार्ता हेबा बंद करंतु नाही कथावार्ता हेबा बंद करंतु नाही केबे बेले बेले रागी की हमें कथा हवाटा बंद कर दियो हमर एठी हमर भाषा कहंती कपाई देबा कपा कपी कपाई बाबेल माने से कथा हेबे ने टिके रागी गले बेले कहले कथा नहीं सब बेले बहुत बढ़िया कथा हस खुशी मजाक रे कथावार्ता होथिबे राग रईसा हैला परे माने कथा बंद शुणु गोटे स्वामी स्त्री जदि
କିଛି ବି କଥାରେ କିଛି ମନମଳିନତା ହେଲା, କିଛି ଫାଇଟିଂ ହେଲା, କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ସେଠି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି, ଲେଖିକି ମତେ ଦେବି ପାକ୍କା, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତର କ୍ରୋଧ ବହୁତ ବଢିବ, କମିବ ନାହିଁ କେବେ। ଯଦି କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକା କହିବେ, ଆକୁ କହୁଥିବେ ତାକୁ କହୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଚାଲୁଥିବେ। କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳକୁ ଝଗଡା ହେଇଯିବେ, କିଛି କଥାରେ ରାଗ ରେଷା ହେଇକି ଯଦି କୁହାକୁହି ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ଯଦି ମିଶିଯିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ, ତ ସେ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ କିଛି ବି ଟିକେ ଫାଇଟିଂ ହେଇଗଲେ, ଫାଇଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଚାପ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି କିଛି କିଛି କଥା ଫାଇଟିଂ ବଢି ଚାଲିବ, ଝଗଡା ବଢି ଚାଲିବ, କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମନମଳିନତା ହେଇଛି, କିଛି ବି କୁହାକୁହି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସକାଳେ ଧୁମଧାମ ଫାଇଟିଂ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ମଜାକ, ବହୁତ ବଢିଆ ହସ ଖୁସି, ବହୁତ ବଢିଆ ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ବୋଲେ ସେ ମଜା କରିଦେବେ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିବେ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଫୁସଲାଉ ନାହିଁ, ଥାଉ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ କି ପ୍ରେମ, ତୁ ମୋ ଲାଡଲି ପରା, ମୋର ମୋର ପୁରା ହିରୋଣି ପରା ମୋର, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କହିକି ତାକୁ ହସେଇବାର ଅଛି। ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆରେ ଲେଡିଜ କୁ ସେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଫୁସଲେଇକିରି ଫଳ ଖୁଆଇ ପାରିବେ, ଫୁସଲେଇକି ତା ମନ ଜିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ପ୍ରେମର ଫଳ, ଖାଅ, କିଛି ଆମର ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଦମ ହଁ ବଢିଆ ଅଛି ବୋଲି ଖାଇଦେଲେ, ତ ଏଠି କାହିଁକି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପକ୍କା କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରବାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଭିତରେ ରଖିଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କଥା ହେବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଫାଇଟିଂ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତ ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, କଣ ଏଇଟା, କଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କଣ ଏମିତି କଥା ପଦକୁ ଝଗଡା ହଉଛ ତମାନେ? ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ ମୋ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଟାଫଟ ମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏମିତି ଏକା, ଏବେ ଲାଗୁଥିବୁ ଆଉ ଏବେ ମିଶିଯିବୁ, ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମନ ରଖିବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ ବୋଲି, ଆମର ଆଡେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆମ ଆଡେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନର ଭାତ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବଳିଯିବ, ପାଟି ତ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ବାସ୍ ସିଧା ବେଡରୁମ ଯାଇକି ଖଟରେ ଶୋଇଦବାଟା, ଖାଇବି ନାଇଁ ଯା, ଟିକେ ଖାଅ, ନାଇଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ଯା, ମତେ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଭାତ ରହିଗଲା, ସେ ଭାତ ରହିଗଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଭାତ ରହିଗଲା, ତା ସକାଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ସେ ଭାତ ତୁ ଏକା ଖା ବୋଲି କହିବି, ତୋ ଭଣ୍ଡାର ଖାଇଛି, ତୁ ଏକା ଖା, ନାଇଁ ବାସି ବୋଲେ ମୋର ଭୁଲ କି ସେଟା, ସେ ଟାଇମରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଖାଇଲ ନା, ଏବେ ଖାଅ। କେବେ ବି ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି? କଥା ହେବା କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କଥା। ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ସେଟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ହବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା,
ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଏଗେନଷ୍ଟ କହିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାଙ୍କର ଘରେ ପଡିଶା ଆକୁ ତାକୁ ସବୁ କହିବାଟା। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ମୋ ବାପା ମା ଭଲ କହୁଥିଲେ ବା, କାହିଁକି ଆକୁ ଆଣିନା, ମୁଁ ତ ପସନ୍ଦ କରି ଧରି ଆଇଲି। କେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରି ଜାଣିଲି ଯେ ବାପା କହିଲେ ମା କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଇଲି, ନହେଲେ କୋଉଠି ଆଗରେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା। ପାଷ୍ଟରକୁ ତମେ ମିଛ କଥା କହିଲ। ପାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ହଁ ବୋଲି କହିଦେଲ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଝଗଡା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଇଚ୍ଛା କରି ଆଣିଛି କି? ମୋ ମା ବାପା କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ବାह क्या ପ୍ଲାନ है। ହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆଣିଦବ, କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ? ବହୁତ ସାବଧାନ, ଆମର ୱାର୍ଡ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଓକେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଝଗଡା ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଥା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ, ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ବାଇବେଲ କହେ ଯେଶାୟା 58 ତାର 7 ପଦରେ, आइजिया 58:7 वर्ष पढ़तु टाइम कहि दउछु, सेठी तଳ अंश ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। ନିଜର ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଦିନରୁ ତାକୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖା ହେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ବସିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ବସିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବସିକି କହିଲେ ଇଏ ଛିଡା ହେଇକି ପଳେଇ ଆକା ଯିବ, ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ କେତେବେଳକୁ। ତ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦଉନ୍ତୁ ନାହିଁ। बाइबल कहे प्रथम कोरिन्थियों 7:27 यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर। यदि तुम इधर माने स्त्री अच्छी तुम पाखरे तो विवाहिता, ताहले अलगा हेबा पाई कौनसी प्रकार चेष्टा करंतु नहीं। अलगा हेबा पाई क्रोध समस्त जीवन अच्छी, झगड़ा हेउछि सत कथा, तथापि आपण अलगा हेबा पाई छी तो मु आनिकी बर्बाद ହେଇଗଲି, ବେକାର ହେଇଗଲି, डिवोर्स नहीं। କଥା ପଦକୁ डिवोर्स पर्यंत जाऊंतु नहीं। बहुत जाग्रत सहित जीवन बिताउतु। परिवार साधारण नुहे, सब विषय हमको ध्यान देवाक पड़िबो। सेई प्रथम कोरिन्थियो 7:5 पद जदि आमे पढु, ताहेले एथि खाली अलगा केतेबेले हेबा पाई सुजोग हमको दियाइछि, लाइसेंस दियाइछि। जेतेबेले को आमे प्रेयर रे अछु, फास्टिंग रे अछु, सेटा भी दी जनकर सहमति, दी जनकर कथोपकथन हेकी टिके किछि समय पाई आपण अलगा हे पारिबे, बरम पाखरे एका रहबार अछि, से विषय एठी लिखा अछि। अलगा कौनसी प्रकार रे रहिबार नाही। जो जेतेबेले को अलगा स्वामी स्त्री जो अलगा रहि जिवे, ताहेले शैतान सेठी कार्य करिवो, शैतान से काम करिवो। तो दीटा कथा हमें शुणिलु, गोटे कथा हमें शुणिलु, झगड़ा आरंभ करंतु नहीं। द्वितीय कथा, झगड़ा जदि हेई गला तो कथावार्ता बंद करंतु नहीं केबे। एबे टिके पार्टी तो रहिगलो कि कोन हेगले संगे संगे मिसी जीवाको चेष्टा करंतु। एक आरक्ष को क्षमा देकरी अब पुनर्बार से प्रेम रे भरी आसंतु। कोई कोई कहते हैं जहां झगड़ा नहीं वहां प्रेम नहीं। झगड़ा हेबो काहे की काहे की झगड़ा हेबार की, झगड़ा जहां नहीं वहां प्रेम नहीं। बेले बेले ठीक कथा एका जेतिकी रॉड को हमें पूरा घोषुथबा सेतिकी साइनिंग होतुबो, नै कि
वाह क्या किए डायलॉग कहते बहुत बेस्ट डायलॉग कहते हाँ ओके हालेलुया 3 नंबर मु कहबी समय नहीं तो 3 नंबर डोंट बी कमिंग इमोशनल भावुक मत होइए भाव प्रवण हुअन्तु नाही ठीक अछि भाव प्रवण हुअन्तु नाही भाव प्रवण हुअन्तु नाही तार मीनिंग मु बुझेबी कि कौन सी कथारे मन करंतु आपण बहुत बेले बेले इमोशनल एमिति हे जिबे आमे एमिति इमोशनल हे जाउछु और ये कहि दउची इमोशनल रे आमे कहउछु बार बार आप बोलते हैं तुम ये हो तुम वो हो ऐसा ना कहे एमिति कहंतु नहीं इमोशनल हे करी मु एमती तमे एमती तमे सेमिति मु मो पाखरे एमिति नाही तमोर पाखरे अछि बड़ माने इमोशनल रे ब्लैकमेल करबा लोक माने भी अछन इमोशनल है कि निजर भाव प्रवणता को देखे कि लोक को कंट्रोल रे नहीं आसुचंदी कंट्रोल रे नहीं आसुचंदी निजर जीवा को कंट्रोल करू नाहंदी इमोशनल रे केते कोन इमोशनल रे से भाबू नाही कोन कहबी कोन नाही गोटे कंपेयर करला बळा कथा भी कहि दउछंदी इमोशनल है कि हां पुरा कोन करबो मु तो एमिति तमे तो एमिति कंपेयर करिला परी आमे कथा वार्ता ही जाउछु बाइबल कही थाए जाकब पुस्तक 1 पर्व 26 पद जदि आमे पढ़ुछु यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि निजको के यदि भक्त बोली मने करूची तो अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है ताହାର भक्त प्रणायता बेकार यदि से कंट्रोल करू नाही तार जिभा को ताहले से निजको प्रवंचना करूची निजको धोखा दउची से तो आमर जिभा को आमे कंट्रोल करबा निहाती दरकार कंट्रोल रे आनिबा दरकार इमोशनल रे भाव प्रवणता है कि आमे काहा को कोन कहि दउछु आमे जानि पारुनु आमे बेले बेले मन इच्छा कथा को जगह कहि दउछु कंट्रोल रे आसु इमोशनल है कि किछि बुझुनु आमे मन इच्छा कथा कहि दउछु जो द्वारा कि तांकु कष्ट लागि थाए कष्ट लागुची आ से कष्ट द्वारा ସେଇଟା ହିଁ बेले बेले झगड़ा उत्पन्न कर दउछि मने रखिथिबे आज्ञा मु कहवा पे इच्छा करे आज जणको जदि आपण गुट्टी थप्पड़ मार देबे ना गुट्टी चाटा जदि मारे देले काली को भूली जाई पारे बसे किन कथा गुटे जदि कहि देले बांधिला बळिया जीवन जाको से मने रखिथिबो जेबे केबे आपण को देखिले कहबो मते एमती कहितिला बोली मारिथिबाटा कथा भूली जीवो किंतु कहिथिबा कथा बहुत दर्द तेणु इमोशनल राशि की कौन सी प्रकार कहा चोट पहुंचातु नहीं मन इच्छा कथा कहतु नहीं कंट्रोल रे आसतु सेठी शैतान काम करिवो आपण मुख कौन नले कौन भावतु नहीं जे आपण दास भूमि गोटे दास आमर मुखर बाहर बनाई एमती इमोशनल कथा जाक बाहर ना आमर मुखर भी बाहर अरे से दिन पितल पाटू बाहर पड़ला जे एमती हेबो नहीं एमती हेबा को देवी मिसा नहीं बिल्कुल अरे जीशु भलरे देखले आबे कहले तू तो फर्स्ट मत अस्वीकार करिबु तमे ही फर्स्ट मत अस्वीकार करिबु आ से एही पर भी कुछ दूर हो शैतान बिलीव करतो और भीतर को बोलछो दे नहीं तो सावधान समस्तकर भीतर काम करिवो डेविल स्पिरिट शैतान सब मुखर कथा कहि जीवो आमे भाबी परिबा ना एमती गुटे हेबो की बोली तबे बेसी इमोशनल रे आसंतु नहीं बेसी इमोशनल रे जदि बारी आइबे ताहेले आपण आ कंट्रोल ले जिवे इमोशनल रे कोन कोन कथा कहि देबे जो कथा रे क्रोध उत्पन्न हेबो हितोपदेश 15 पर्व 1 पदरे लिखा है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है क्रोध उत्पन्न हो जिवो सेठी कटु वाक्य रे
ଯାହା ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଭାବରେ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ନ ଭାବିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦିଅନ୍ତି, ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ତ ତାହା ଝଗଡାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦବ, କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦବ, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଯିବେ ଆପଣ। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବ 21 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିହ୍ବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିହ୍ବାରେ ମରଣ ବି ଅଛି, ଜୀବନ ବି ଅଛି। ଜଣକୁ କ୍ରୋଧ ବି କରେଇ ପାରିବ, ଶାନ୍ତ ବି କରେଇ ପାରିବ ଆମର ଜିହ୍ବା ଭିତରେ। ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ମରେଇ ପାରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ତ ଏଇ ଜିହ୍ବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା, ନଚେତ ଅଶାନ୍ତି ପକ୍କା, ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହବ ହିଁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନ। କଣ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିଚିଂ ଦେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କପଲ୍ସ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଫ୍ରିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ଫ୍ରିଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନରେ କହି ହଉନି କାହିଁକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଏନ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ। କପଲ୍ସ ମିଟିଂରେ ଓପେନଲି କହେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। କୋଉ କଥା କୋଉ ସମୟରେ କହିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ କହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନ ମଳିନତା ହଉଛି, ଫାଇଟିଂ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ସମୟରେ କଥା ହେବାର ଅଛି, କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି କଥା ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜିରେ ଅଛି, କିଛି କାମ ପୁରା ପରିଶାନରେ ଅଛି, ପୁରା କରି କାମ କରିକି ପୁରା ପରିଶାନରେ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ କିପରି ଆମେ କଥା ହବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନ ଶିଖିକି ନ ଜାଣିକି କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ସେଠି ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଥା ଡିଭୋର୍ସ ଉପରେ ଭାରି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏମିତି କେବେ ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏंଟ, ଡୁ ନଟ୍ रेस्पॉन्ड विथ एंगर, क्रोध के साथ उत्तर न देना। କ୍ରୋଧର ସହିତ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗିକି ରାଗିକି କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଗି କରି ରିପ୍ଲେ ରିପ୍ଲେ ରାଗିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଗିକି ରିପ୍ଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, किसी भी यदि पचारुଛନ୍ତି, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। रागी करी नहीं, नम्रता और भय सहित तांकु उत्तर देवा पे प्रस्तुत रुहंतु बोली लिखा जाए। यदि केही पचारुଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରର ପୁରା ଟେନସନ ରେ ଆସିଥିବା, କୋଉ ବି ଟେନସନ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବ ଭାତ ଖାଇବ, ବାଢିଦେବି ଭାତ, ଆମେ ବାହାର ଟେନସନ ହେଇକି ରାଗିକି କହିଦଉଛୁ, ଗାଳି କରିଦଉଛୁ ତାକୁ, ତତେ କଣ ଜଣ ଆସୁ ଆସୁ ଖାଲି ତତେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଖାଇବାଟା ଖାଇବାଟା, ମୋର ଏତିକି ଟେନସନ, ତତେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ତତେ। ଆରେ ସେ ତ ଖାଲି ପଚାରିଲେ ନା, ସେ ପ୍ରେମରେ ପଚାରିଲେ ଭାତ ଖାଇବ କି, ଭାତ ବାଢିଦେବି, ଆଣିଦେବି, ତାର ରାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରାଗିକି ଉତ୍ତର ଦେବାର କାହିଁକି। ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ବୋଲି କହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଖାଇବାଟା, ଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା, ମୋର ଏତିକି ଟେନସନ ଅଛି, ଏମିତି କଥା ବି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ।
ऑफिशियल काम करूछु किछि भी करूछु हमर आमे पास्टर माने भी बाइबल पढुछु कोन को देखा जाउने बाइबल पढुछु मु तो खाइबा को चिंता पडुछि खाली डिस्टर्ब करिबो नम्रता भाबरे आमे को कहिदेल तो से सुनिबो बुझि जिवो रागिबर किछि आवश्यकता नहीं जदि सेमिति कहिदेले स्त्री कोन कहबो तू खाइले केते न खाइले केते मोर किछि लेना देना नहीं सिट्रो खाइछि बाड़ीकरी खा नहले बसी था गला ए लोक तो बाड़ीकरी केबे खाइबोनी टेंशन हेगे रहि जिवो तो बहुत एटा को भी बहुत सावधान निजर गोडरे निजे कुराडी मारी हबो निजे लास्ट को निजे के सब आण आण म आण खाइबा आण आण बोली कहले से कहबो खाउनु देला बोले तो खाइबी नहीं कहलु एबे खा बहुत ଆପଣ ଖାଲି କହିବେ ନାହିଁ ସେ ବି କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପାର୍ଟି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ପାର୍ଟି ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କଥା ରିଟର୍ନ ଆଇବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖା ଆପଣ କହିଥିବା କଥା ରିଟର୍ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଚାରିଲେ କୌଣସି ବି କଥା କେ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଏ ରାଗିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ବି ଆପଣ ନମ୍ରତା ସହିତ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ତେବେ ଯାଇକି ତାର କ୍ରୋଧ ବି ପ୍ରଶାଇଲ ଆମର ଝିଅ ସାନ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି କର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ସାନ ଝିଅ ସେ ଦେଖିବ ମତେ ମୁଁ ରାଗି ଯିବି କେତେବେଳକୁ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ କାମ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କଣ ଭୁଲ କଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ରାଗିବି ଜାଣିବି ବୋଲି ପାଟି କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଜାଣିଦବ ବାପା ରାଗି ଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିଦବ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ ଆହୁରି ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଡାଡି ଓ ମେରେ ଡାଡି ଆଇ ଲଭ ୟୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ମୋର ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେ ମତେ ସେମିତି ଆସିକିରି ମୋର ପାଖରେ ଆସିକିରି ଗୀତ ଗାଇ ଟିକେ ଧରିଦବ ମୁଁ ଯଦି ରାଗି ଯାଇଥିବି ବୋଲି କହିଲେ ନହେଲେ କହିବ ନାହିଁ ରାଗି ଯାଇଥିବି ବୋଲି ତ ପକ୍କା ଗୀତ ଗାଇବା ପକ୍କା ଆମେ ରାୟଗଡା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନରେ ଇଏ ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଆସୁ ତାକୁ ମାଡ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ବୋଲି ତା ଭଉଣୀ ତାକୁ କହିଦେଲା ତୁ ଯା ବାପା ମାରିବେ ଡାଡି ମାରିବେ ତତେ କହୁ ସେ ସେଇଠିରୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛି ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଡାଡି ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇକରି ମୋର କ୍ରୋଧ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ତାକୁ କହିଲିନି ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଆଇ ଲଭ ୟୁ ବେଟି ବୋଲି ଗାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ତାପରେ ତାର ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ କୁଆଡେ ଏତେ ରାଗିକରି ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଏବେ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ବେଟି ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ମନ ଜିଣିଦବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରୁଛି ଆମେ ବଡ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଗିଛି ବିଲକୁଲ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଫୁସଲାଅ ନା ଯାଇକି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ ପ୍ରେମ କରିଦିଅ ଆ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆରେ ଟିକେ ଲାଡ ପ୍ୟାର କରିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ପପି ଫପି ଦେଇକିରି ବେଶୀ ଟିକେ ଆରେ ମୋ ସୁନା ଗଲେରି ଏ ମାନେ କଣ କଣ କହିଦିଅ ନା ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆରେ ଶାଢୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କିଣିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଫୁସଲେଇ ଦେଇପାରିବେ ରାଗିଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଫୁସଲେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଟିକେ ଆରାମ ସେ ଓକେ ହାଲେଲୁୟା ତ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଆସିକି କ୍ରୋଧ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଗିକି ଓକେ ଓକେ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର डोंट टेल लायर्स झूठ न बोले ଠିକ ଅଛି କୌଣସି କଥା ପଦକୁ ମିଛ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଛ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରସ୍ପର ପର ଭିତରେ ପରିବାରରେ ଯଦି ମିଛ ଯଦି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ହେବାଟା ପକ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ବିରାଟ ତୁଫାନ ହେଇଯିବ ସେଠାରେ ଝଡ ତୋଫାନ ଭାରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯଦି ଛୋଟ କଥା ମିଛ ଯଦି ବାହାରିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯଦି ମିଛ ଧରା ପଡିଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ମିଛକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମିଛ କହିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ
ଅଫଲାଇନ ରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଟିକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପଚାରେ କାହିଁ କେତେ ଜଣ କିଛି ବି ମିଛ କଥା ପଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର କୁ, ମାଷ୍ଟର କୁ, ଘରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାହିଁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହାତ ବି ଉଠେଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ ମିଛ କହିଲେ ଆମର ବାପା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 44 ପଦରେ 8 chapter 44 ରେ ଶୈତାନ ହଉଛି ଝୁଟ କା ପିତା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ବାପା ହଉଛି ଶୈତାନ, ତାର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଏଇଟା। ହେଲେ ଆମେ ମିଛ କହିଲେ ଆମର ବାପା କିଏ? ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, हेले सेटा किए सुनबो? स्वर्गीय पिता सुनबे नहीं। सेठी शैतान को सुबह जीव कौन? हे नरक रो पिता बोली, मिथ्यावादी रो पिता बोली सुबह जीव। मिछ कहूथुबा व्यक्तिर मुखरु प्रार्थना जदि बाहरिबो प्रभु से प्रार्थना शुणिबे नहीं, कांदी की प्रार्थना कले भी शुणिबे नहीं। कथा पद को कौन सी प्रकार रे मिछ कहंतु नहीं, नचेत सेई मिछ कथा कहिबा द्वारा क्रोध उत्पन्न हेबो, झगड़ा से पक्का उत्पन्न हेबो। सुनी देले बेले पक्का आसिकी कहबे। जदि मने करंतु आपण कुआड जाइथिबे आसिकी घरे मिछ कथा कहि देले, बाहरे जदि आपनको स्वामी जाइथिबे किबा आपनको स्त्री भी जाइथिबे कि केही भी परिवार सदस्य जाइथिबे, किछि कथा सुनी भरी आसीबे, फाइटिंग पक्का। हाँ रे तू एमती मते कहलु, मिछ कथा कहलु, तू एठी जाइथिलु सेठी जाइथिलु एमती कहलु, आरंभ हेइ जिवो। तेणु केबे मध्य मिछ ର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛର ସାହାରା କେବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ହାଲେଲୁୟା। 6th ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ, ସମୟ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ନଉଛି। 6th ନମ୍ବର, डोंट टॉक बिफोर लिसन, सुनने से पहले बात मत बोलो, शुणिबा पूर्वरु कथा कहंतु नहीं। कौनसी कथा शुणिबा पूर्वरु कथा कहंतु नहीं। अरे सी आपनकर स्त्री कौन कहूची प्रथम शुणंतु ना। आज्ञा स्त्री मानकु माने सेतिके समय नाही, सेमानकु सेमाने दिन जाक काम करूछंती, आपण भी तांको समय देउनांती। आपण ऑफिस जाउछंती, कुआड कुआड जाउछंती, दिन जाक राति रे रात समय आसुछंती, खाउछंती, सोई दउछंती। स्त्री रो मनरे गोटे कथा थिबो, मोर स्वामी को किछि कहबी ए टाइम रे, से टाइम भी आपण देबे नाही। केमती लागिबो ताकू? दुख लागिबो, आउ क्रोध भी पक्का लागिबो। से किछि कहबी बोली राति टाइम जेते बेलको राति रे का सुजोग मिलुछि, को समय से तो सकाळे काम करी 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 रहइबो, राति समस्त खाई के सइला परे ताको समय मिलिबो, से बासन उसन सब मजा मुजी करिवो, सफा सुफी करी तापर सोइबा बेड रे तांको समय मिलिबो स्वामी सहित किछि कहिबा पई। से समय स्वामी को कहिबा समय रे स्वामी जदि सेठी कहिबो मु बहुत टायर्ड हेछि, तोर कथा काली को सुनिबी, केमिति लागिबो? हां आमे सेमति बेले बेले कहितो, मु बहुत हिया हेइ जाइछि, मु काली को तोर कथा सुनिबी, रखे सोई पड़े, राति हेलानी। घुट घुट के मर जाएगी वो, कथा न कहि पाई कि तड़पिबो, कष्ट पाइबो, आ परे से मने करिबो, से इच्छा करिबो नै कथा कहबा पई। परे आमे जानला परे मते कहलु नै, मते काई कि कहलु नै बोले आमे कहबो, तो से कहबो मु सेटा के तुमको कहबी कहबी कहबा समय रे तुमे टाइम नै बोले कहि दउछ। सुनो फर्स्ट, किछि कहिबा पूर्व सुनो। उपदेश को 18 पर्व 13 पदरे, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है बोले कहि। कथा न शुणी कि जो माने उत्तर दियंती
से माने मूर्ख माने बोले लिखा है मूर्ख माने और उसका अनादर से रेस्पेक्ट पाइबो नहीं तार आदर हेबो नहीं अनादर से पाइबो जाकुब 1 पर्व 19 पद जदि आमे पाठ करिबा लेखा है सेठी और 3टा कथा सेठी आमे देखि पारुछु कोन लेखा है कि प्रत्येक मनुष्य सुनिबारे तत्पर हेबार अछि कहिबारे धीर क्रोध करिबारे धीर किंतु सुनिबारे तत्पर हेबार अछि चंचल हेबार अछि सुनिबा पई के कोन कहउछ प्रथम सुनिबार अछि तापरे हमहु कहिबार अछि नचेत अशांति पक्का जदि आपण अधूरा सुनिबे पूरा सुनिबे नहीं तो अशांति पक्का झगड़ा पक्का है तो एमिति जदि मु कहिबी ताहेले बहुत पॉइंट गुडा को मु कहि परिबी फैमिली विषय बहुत पॉइंट जाक मु कहिबी किंतु समय मु बहुत नेछि तेनु मु कहि पारुनी आगो को बस आमे 6टा विषय ही आमे जानी पारिछु 6टा विषय आशा करे जहाँ 6 विषय आपण मानको मु जानिछि ताहा बुझी पारिथिबे प्रथम कथा मु कहिली डोंट स्टार्ट द फाइट झगड़ा केबे मध्य उत्पन्न करंतु नहीं आपणकर निजर आडू द्वितीय कथा डोंट स्टॉप टॉकिंग क्रोधरे आसिकी केबे मध्य कथावार्ता हेबाटा बंद करंतु नहीं ठीक अछि तृतीय कथा डोंट बी कमिंग इमोशनल भाव प्रवणता होंतु नहीं ठीक अछि माने बार बार इमोशनल है कि मु एमती आपण एमती से एमती मु एमती देखि आपण तो कोन करबा इमोशनल रे ब्लैकमेल करंतु नहीं काको इमोशनल रे आसिक किछि कहंतु नहीं बे कंट्रोल हे जीवो मन इच्छा कथा कहि देबे आपण इमोशनल आसिक कोन कहि देबे आपण जानि पारबे बेले बेले हम लोग मन रो अभ्यास गुट अछि भयंकर प्रार्थना करलु तो बोली कहले आमे कोन कहछु नहीं मु जानि मु सते कि हां मु जानि पारली नहीं तो केमती प्रार्थना कली मु पूरा आत्मा रे हजि जाइछि और तुम्हें केमती प्रार्थना कलो तुमको जाना नहीं हेले तुम आलू मागिलो कि प्याज मागिलो किछि जाना नहीं प्रभु केमती देबे तुम कोन विषय मागिलो जे प्रार्थना करछु से जानवा दरकार जे वर्शिप करछु से जानवा दरकार बहुत लोग कहउछन मु वर्शिप रे मु निजे जानि पारु नहीं पौल कहउछन मु आत्मा रे भी प्रार्थना करबी बुद्धि रे भी प्रार्थना करबी जानवार अछि आपण कोन करूछन आपण कोन मागुछन आपण निजे न जानले कोन कहबे आपण बहुत लोग एमती वर्शिपिंग रे हजि जाउछन मन इच्छा केंती केंती हे जाउछन एठिर लोक से आड़े पड़ जाउछन आखि खोली देखला बरकु मु सिटु रे एठी बारी एली बोलुछन कंट्रोल 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 योरसेल्फ ओके तापर हमें चतुर्थ नंबर हमें सुनिले डू नॉट रेस्पोंड विथ एंगर क्रोध रे केबे मध्य उत्तर देउंतु नाही क्रोधर सहित रागी की केबे जवाब दउंतु नाही रिप्लाई दउंतु नाही केबे मध्य कि रेस्पोंड करंतु नाही पंचम नंबर डोंट टेल लाइज मिछ कहंतु नाही कोनसी कथा रे गोटे सत्य कहि गोटे चापड़ा पे खाइ दउतु किछ असुविधा नाही मिछ कहि कि सेठी बहुत विराट झगड़ा करंतु नाही ठीक अछि सत्य कहबा पे शिखंतु एंड सिक्स्थ नंबर डोंट टॉक बिफोर लिसन सुनिबा पूर्वरु कथा कहंतु नाही प्रथमे से कोन कहूची सुनंतु जणे जणे अछन बड़बड़ 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 खाली होतले किछि कथा सुनबे न कि अरे सुन रे मां सुन रे बाबू बोली कहले भी खाली कोई चालुतबे आपण टिके कहउतबे मझिर अटकाइबार कटिंग करबा लोग थिबे आपनकर कथा कंप्लीट ही नथिबो अधारु आरंभ कर देबे कथा सुनिबा पूर्वरु किछि कहंतु नाही नचे सेटा भी क्रोध उत्पन्न करिवो झगड़ा उत्पन्न करिवो प्रेज द लॉर्ड तो 6टा उपाय जदि आमे करूछु एपरि ताहेले प्रभु निकट समर्पित होई प्रार्थना करिबा नचेत हमर लाइफ बर्बाद हे जिवो हमर परिवार बर्बाद हे जिवो क्वाडे क्वाडे जिवो आज यूनिटी अछो परिवार छिन्न भिन्न हे जिवो तार दाई आपण निजे निजे ही हेबे सावधान माय गॉड ब्लेस यू प्रभु एपड़ तो शिक्षा रे समस्त आशीर्वाद करंतु सॉरी फॉर लेट नो प्रॉब्लम प्रभुଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ
प्रभुंकर गौरव निमंते आमे धन्यवाद। थैंक यू सर, वंडरफुल मैसेज टुडे। बहुत सुंदर वाक्य थिला। प्रथम प्रथम रे मु भाबिली कोन झगड़ार विषय कहउछंती बोली, किंतु आमानकर निहाती दरकार आजिरो मेसेज समस्तंकर हृदय एहीपरि होइताय बोली मु भाबे। मोर हृदय मध्य होइताय एहीपरि होइताय। ठीक अछि, सुंदर वाक्य जहा कि 6 गोटे विषय कहले। समस्त 6 गोटे विषय आमानकर हृदय एहीपरि होइताय। मु गोटे तीन पदर गोटे विषय कहबी जहा कि भाव प्रवण। गोटे दास कहती भावना भूत, जोटा कि भाभी भाभी जहा कहू आम माने सीटा होची भावना भूत कहते एपरी। थैंक यू सर, बहुत सुंदर वाक्य थिला। आउ टिके सुनिया पे इच्छा लागुथिला, किंतु समय तो हो जाइछि। परवर्ती समय रे आपण जदि सुजोग मिलंती एही ऊपर हे आउ थे मु कहबे पे अनुरोध करे। आउ किछ रहि जाइछि आपनकर कहिवार विषय। थैंक यू, धन्यवाद। एई समय आसंतु माने विज्ञापन जहा सुनि अछु से